free wa manie no hawa ebi awom wo se ne oso adesoa na ne komribu emra me nchen na omagye wa home na meme Yesu nchen na ahomegye wo oh amen ahemfa na wa adesoa wo wa adesoa no se na tie wontimi enso a bra Yesu nchen na obegye wo bra Yesu nchen na obegye wo bra Yesu nchen na obegye wo amen we ekira se na eye na ase da ede mawrade je waji yenti so okay kind Psalm 86 verse 12 nso a was say I give thanks was say but sorry we call Psalm ayina 104 now was say enter his gate with thanksgiving and his court with praise give thanks to him bless his name oh hallelujah order for me bisa say enodan enti wo benyame fie ewo enasiem anasa do na asie nyina na wiase ewiase na ye ka no odofo enche na atwam Yesu Kristo na ye ka no ene ewose ye sore no na nkunim bia wodi ama ye de ma no Kristo Yesu Nazareth ni no ere nche na waba enu nti ewose ye me ani ba ye ho so na yetimi hunu se emre na enche nti ye be sore awurade adana se ne yi na ye ne de ye ha ne ye nyina beto no so na watimi agi yen oh praise the Lord nti asam the shaman kura pa wase and his court and praise me bani fie na maba be son na me yi na ye oh amen and akokwa se ebi yi akono di aye ebi eyi kwaku firi aye ebi eyi chiraman aye ebi ejina antoa ansuo nya ma ho eyi wo maye omo no abonsamfo no mpo ebi eyi wo maye enti se Yesu Kristo awo nkwa oh amen wo mutimo ankwa sanse wankasa no their status omo etise eye status yakasa ahonyini si wona nsuo to ebono awie ba epai no ye kura ye ti wo no ye hu hia adenti na unipa ba wo sa wokudi wa ye ye koma bosom adenti na wo sa wodi wa ye ye koma nsuo adenti na wodi wa ye ye koma moa ada hwede ekoso wiase a ena nipa de ye ye emma nyame nsa no niema bia na ye mpai bo nyina ne se onipa nyina ni bebie na onipa atima ba Yesu Kristo yi nchen na obeyi awurade aye oh praise the living God so obeyi awurade aye obehu nyame kase yo obeyi awurade aye nyame de obegina ye obeyi awurade aye obonsam temtiwa onyawo oh amen eno na David num hunu ye na omuyi awurade aye eno waka say and bless his name ye be shira awurade din da amen se binum so ombe shira okotudin a ye be shira awurade din se binum se amotie bi no be shira mudin a ye be shira Yesu Kristo Nazareth ni din ejuma obeye na asase so nipa ntimi nya bi nti be shira awurade din oh praise the living God hallelujah na mfa ye na asase wo sa call Psalm 75 verse 1 na wo kan san bi wo ha de pa ene se na me kan no ye mpanifo se ye mfa nya ayeyie ani nhira osori ye nko ama awurade amen na all can be said we give thanks to you oh God yet ayeye yet nase ma oh awurade we give thanks unto thee do we give thanks amen was it into thee do we give thanks wo mu ene ye de nase na ebemma wo ne ye de nase ebemma oh hallelujah for that thy name is thy wonders working declare amen on say Yesu din no eno na ye de nase ne ma so ho sa nase no e na etimi ma boy ho ban ye kɔ ye dwaso ye storm ye kɔ ye nwumam ba bibia ye kɔ Yesu nase na ye sɔre anopa ye de ma no awia wo se me ye mom pa ye da wa bra ye mre we kyerɛ sɛ e wo sɛ ye de ye nase ma awurade eno nti yempa ni ye nananom de nase ma awurade na onyankopɔn ehyira wo amen enu nti na ya ayeye dan odofo ade ayeye na ode bra awurade ade na ase na ade bra awurade ade antontron na ade bra awurade se ka me ne wa enka me de me kra me honhom ni me padua nyina ba yi awurade aye hallelujah eza sa me tuwe me obi a me nya accident me nya ye na ka me wu ebobo machi e ma machi me nya me breaking me spine cord na me spine cord ni mu nyina mu no e koma me koda hospital na hospital no ema de how ebra ma brabom
sɛ nyɛ awurade ɛna mede me ho too no so a ɛnka mantena se asɛm yi si a ɛyɛ 27th October 1997 akyɛ yie ebesi nnɛ nyame ayɛ bi amen awurade wayɛ bi nea wayɛ no ɛboro so me paraze ya na kame nanti bio me da hospital for ewo Germany ha for 1 year na me da mpam nko a just ye boa me ne adane dane me ene hwede awurade ayɛ me hallelujah hwede awurade ayɛ me na sɛ me mpo me gyina ha nnɛ na me de ayɛ ma awurade a wo a ho nka yɛ mpo ya yɛ operation 6 times machi ya twitwa machi saa yɛ operation 6 times ya de enade ahyehyɛ machi ema me nante te sa akola afoforo na ni nyina mu no awurade ma me sa sɔre gyina ma na mo so bio na me ne awurade tentam sɛ awurade abra me dampam yi a me wi awurade gyeme na sa wugye me a awurade na sa wugye me nkwa ma me tena asase su a mɛso me nkwa na nyina na awurade gye me no me de me ho ama awurade enti na sa me nam na me ka awurade asem obi ntim ase na obi nhunu me obi nhunu de ato me ya na binom fi se bia na be me ya de oni bibi ye mi wo bibi ye pa nanso me hwɛ osoro ne trene ne kane amen osoro ne trene na me hwɛ ne kane yes lord bible sin ye ka ho de be ma me eni ti nyame wo hyira yen o ka say awurade ahyira me awurade ahyira me oh praise the living god amen abraham de masem be kwa awie odofo de empesa me ka kire onyina ne se me mpo manya accident na wa check in 1997 23rd October 1997 na enne me da so ti ase timi 92 mirika kotrotina na e wo se me dia yiye ma awurade na wo so ebi ntwo wo de na enso na nka wonim de beto enso awurade ayese ya ma Kristo waya adom ama Kristo ama wo da so ti ase wo da na dwi se nkanya awurade na ma wo sore ya enka wawu enka mawu na enso so awurade ahye no ho animonyam ama menu mienu da so ti ase entifo ahoɔden fa wo kra no honhom wakoma ne fa be yi awurade aye ekira kwasi ada ye kwa asɔre ye kwa koyi ye nyankopon ya ye na sa ye kɔ ne ye koyi awurade aye be hu nyame nsenkyerene oh praise the living god so be so hu nyame nsenkyerene a tontoro awurade ye awurade aye na ma ne din ne so na obehunu ne kase yo sane a wote oh praise the living god amen we kyerɛ sɛ onyankopɔn wayɛ bi we kyerɛ sɛ onyankopɔn wayɛ bi ne wayɛ no boro so de wayɛ no boro so ebi ana me kasa yi na wo hwɛ me nanso na omfa Yesu Kristo anya wura ne wagye nkwa ɛna ɛyɛ nkwa gye da ɔdɔfo bible sɛ sɛ wote awurade Yesu ni a ɛntwentwɛn wo na ase esan sɛ ɛda yi ɛyɛ nkwa gye da na sɛ wo do hu nyina ma awurade a awurade nso obehyira wo na awurade bɛfa wo ade wayɛ no no ne ba sɛ awa atu na wɔtuma hwɛ wo so na wɔde wakɔsoro me bɔ mpa bi di machi ka sɛ awurade Yesu me no abodin atabo aten me yodi boyeni esan se me boni nti e na obewu wa senua no so esan se me fom so nti na obewu wa senua no so awurade me srew menu me ho awurade me srew menu me ho enu nti me jai bone ye nti me jai bone ye enu nti famisa oba prekope nti famisa oba prekope na metna wo fie me nkwa na nyina metna wo fie me nkwa na nyina awurade hwɛ me kra so awurade hwɛ me kra so me ho ma asɛm me ho ma asɛm ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen me bɔ mpa awurade Yesu me da wase ba bibia obi bia wɔ ɛnɛ den so wafa wo ayɛ ni wura na agye nkwa so nim wo awurade a awurade fa ne kra na hwɛ ne kra so bɔ ne kra ho ban kosi sɛ wo ma yɛ to so mpenu bɛba ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen ɛne ɔdɔfo nyame enhyiraw na ɔnyɛ ɔkɛse ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen 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 Awurade enhyira mo nso amen